Magpa-platinum muna tayo. Tara. Guys, iPad lang. Sira po kasi CD namin eh. Guys, loading pa. Paano kuya nagtayo to? Pero dito lang, ayun oh. Yan. Yan guys oh. Tara, balik natin. Yan na guys. Ayan na guys. Nag-start. Score po 0-0. Guys, pagbabalik. Next po, ay di maway tulong. Ngayon mga ka-AG, connect muna natin sa Bluetooth. On natin. Guys, YSD. Speaker. Ngayon guys, open natin speaker. Ngayon guys, oh. Magko-connect yan. Bluetooth mode. Yan guys, connect na. Era connection and play full. And guys, next na natin dun sa YouTube. Sa Platinum. Reyna 1. Mahilig ako sa Platinum eh. This loading pa. Hey guys, dandanin natin. Malakas. Ayun guys, wala pa. Tignan ulit natin. Guys, di pa nakakonect. Connect muna natin. Nagko-connect agad yan guys. Pero guys, sa akin yun nakakonect. Pero guys, off natin.